कितना खतरनाक है, क्योंकि हमने कई बार तो हर जहंजा फाड़ के खदेड़ा है और मुझसे बचने के लिए तुमने अपने मेहरारू के साया में जगह हेरा है। जा बेटवा जा, 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 DJ MX Remix. DJ MX Remix. कौनटाई से लोग हमको प्यार से RK Music. कहते हैं। मेरा घंटा बजा वहाँ बजाते 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 सारे का घंटे डन डन डन। हम DJ MX Remix. कौनटाई से लोग हमको प्यार से RK Music. कह সুধী গ্রামবাসী বন্ধুগণ, কুলগাছিয়া সে RK মিউজিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আর যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, RK মিউজিক যখন স্পিকার চেক করছে, আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে আর তার সাথে সাথে তালে তালে নাচতেই হবে, কারণ ক্যামেরাম্যানের ফোকাস সব সময় আপনাদের নজর রেখেছে, কোনো কথা হবে না। DJ MX Remix.